Walay bakak ang tanan pulos tinuod. Through and through. Through and through, mga kaigsunan. Ang ikaduha, mga kaigsunan, mao nga ang atong pagkatao halangdon. Dili tungod sa kalibutan nga standarti. Ang pulong halangdon buti pasabot nga dili ta magabati nga kita pinakagamay nini nga kalibutan. Magabati kita sa hariano nga pagbati kay kita mga citizen man dito sa langit, mga kaigsunan. Noble. Ang ikatulo, nga ang atong pagkinabuhi kanunay naa sa insakto, naa sa husto, naa sa tama, mga kaigsunan. Mga desisyon nato, ang atong relasyon guban pa kanunay naa ta sa insakto, mga kaigsunan. Ikaupat, nga kinabuhi sa mga Kristohanon, nga nias kalibutan, apan, mga citizen na dito sa langit mo, nga atong nauna, limpyo, mga kaigsunan. Ang atong tanlag, limpyo, mga kaigsunan. Kay ang Diyos nagahatag kanato sa iyang pagkamataro nga atong nadawat pinagis pagtuo. Ikalima, nga ang atong kinabuhi, makita sa mga katawon nga hiligugmao ng atong kinabuhi. Kanabang ganahan sila kanato, mga kaigsunan. Adunay atong pagkatahom nga dili physical. Makita nila sa pamatasan sa atong sinultian o sa atong pakigrelasyon. Hiligugmaon ang atong pagkatao. Ang ikalima, mga kaigsunan, admirable. Kanabang murag masinahan ang imong kinamahala. Kanindot na niya, uy, ingon na admirable, mga kaigsunan. Mao na ang pamatasan sa mga citizen sa langit nga niya pa nininyo taa. Ang ato lang, mga kaigsunan, mao nga dili ta magdaig sa atong kagalingon. Ang kanunay natong naonon kini malangitnon nga mga maayong kinayog, maayong pamatasan. Ug unya mawala ng atong mga pagduda, ang atong mga kalibog. Kay si Pablo nag-ingon nga atong yung i-practice ang atong mga maayong pamatasan nga atong nakatunan, ug atong nadawat, ug atong nadungog, ug atong ipakita pinaagi sa atong personal nga ehemplo nga makita sa mga katawan. Pilipos 4:9. Kung ang mga kalisdanan halabang kapait, sama sa kagutom balatian, mga disgrasya, mga hinugugma o kabtangan nga wala, atong iphon ang mapanalangin nga ato lang nalimtan sa pagpasalamat. Kanabang malipay ta nga ang hangin gisuplay sa Ginoo. Malipay ta nga ang tubig gisuplay sa atong Ginoo. Malipay ta, mga kaigsunan, nga atong kamot makalihok, atong tiil makalihok. Malipay ta nga ang atong utok tinaw ang pangunahuna. Kini magong mga butang nga wala nato na mahihap nga mga panalangin. Kaya ang atong nakita o gipaabot ng panalangin material. No, igsoon. Mao kung naimabot ka maras-maras sa atong kinabuhi, i-focus nato ni ining panalangin nga wa kayo nato matagig pagtagad. Kung grabe na gyud ang atong kahimtang, lisod na gyud, aduna kitay mga paginahanglan. Unya muragwa na gyud mabilin alang kanato. Diha igsoon, mutunga ang pagtuo. Diha igsoon ang pagtuo nga mugitib sa atong kinabuhi nga makaingon ta walay kapuslanan kay mga butang nga akong gisaligan. Ang pagtuo lamang sa atong Ginoo. So, aron kita makabaton og katagbawan, samtang niya pata sa yuta, mga kaigsunan. Ang lisod mangudigsoon kung magkinabuhi ta. Kung ugaling magkinabuhi ta sa kadagaya tungod sa panalangin, di nato malimtan. Nga kining tanan nga mga kabtang, kadungganan o guban pa, lumalabay ra kini. Mao nang kinabuhi sa pagkakontinto.
Ang kinabuhi is pagkakontento kung madasbagang kita sa mga kalisdanan, atong i-focus sa mga panalangin ng atong nabatan ngawa nato maihap. Muti akong inon, ginanhawa ang hangin. Ang paglihok sa atong kamutig suon, ang paglihok sa atong tiil, ang tinaw nga pangununa, panalangin ka na igsoon ngawa lang nato matagig pagtagad. Apan kung doon kita'y mga panalangin sa kadagaya, kadungganan o guban pa, ayaw mo kalimot, lumalabay ra kadang mga butang. Si Job ug si Pablo nagpahinomdom kanato. Nga nataw taning kalibutan na watay dala. Ug manaog ta sa yuta, sa lubnganan, wala po'y tay dala. Muna ang atong hinumduman, mga kaigsunan. Makuntinto ta na igsuon. Kaya naman, lumalabay naman kita ng kalibutan. Tanaw ra kini mga teksto igsoon, Salmo 23:1. Walay makulang sa atong paginalan diha sa atong Dios. Mateo 6:32. Ang atong langit nun nga mahan nahibalo sa tanan natong mga panginahanglan. Muna ang yawi sa atong pagkakontinto. Unang Pedro 5:7. Ihatag nato ang tanan natong kabalaka ngadto sa Dios kay siya mag-amuma ug magtagad kanato. Filipos 4:19. Iyang ihatag, isupply niya ang atong panginahanglan sumala sa iyang pagkamaymayaon ng Hesukristo. Apalabos tanan igsoon, makontento taning yuta, bisag unsa pay may tabo kanato. Kay ang Filipos 4:13 nagingon, I can do all things through Christ who strengthens me. Mahimo na ko ang tanang mga butang, pinaagi kang Kristo, kay siya mo'y magapaligon kanako. Sa makadagan mangutana ta, mga kaigsunan. Wala ta makapangayo sa Diyos. Mahinungdan niyo ang James chapter 4:2. You do not have because you do not ask. Mangayo ta igsoon, mangayo ta. Magampo lang ta sa Ginoo, mangayo ta. So na mga butang igsoon, nga kung mangayo kita, puno kita sa pagsalig. Basta ang atong kabubuton uyon sa kabubuton sa Diyos. Pananglit, ingon nga niya kita karon sa kalibutan. Magunahon na usab kita sa kaluwasan sa atong mga hinigugmas kinabuhi. Ugon niya, makabaton kita og kadasig sa pag-share sa atong pagtuo ngadto sa uban. Unya makapasaylo kita. Mangayo tagpasaylo sa atong Ginoo sa tanan atong nabuhat nga dili maayo. Ug unya makapasaylo sab kita sa uban. Ug ligonon kita sa atong Ginoo sa pagtuman sa mga kasuguan. Makahatag kini og kakontento sa atong kinabuhi. Ugon niya mga kaigsunan, tudloan kita sa atong Ginoo sa paghigugma sa mga tao nga dili mayo ang ilang pagtagad kanato. Ugon niya, ang Dios maghatag kanatong kaalam kung pananglit adunay giatubang kita nga dili normal nga paghitabo sa atong kinabuhi. Ug atong masabtan ang pulong sa Dios. Mao kining suon ang mahitabo sa atong kinabuhi. Makontento kita diha, samtang niya kita nining kalibutan. Sining White nagingon, sila nga kanunay nakadawat, samtang niya pa sila sa unod-nun nga kahimtang, ang grasya gisupply kanila. Aduna kita'y gahom sa pagdawat sa adlaw-adlaw nga atong panginahanglan, sumala sa atong kusog nga atong gigamit. Parang sila White. Inay nga kita mo tanaw ngadto sa unahan unsa nga atong kaugmaon. Aduna kita espirituhanon nga gahom gihatag kanato. Nga atong nadawat nga magkuni maghatag og katingilahan alang sa pagdaog og mamilang kalag. Nga ilang itugyan ilang kinabuhi adlaw-adlaw ngadto sa Dios nga sila mahimo usab nga mao sudlanan sa pulong sa Dios nga niya magamit sila.
Parehas sila White, adlaw kita naga-uswag sa mga oportunidad sa pagserbisyo, kutob sa atong makabot. Adlaw-adlaw kita nagasaksi alang sa atong aggalon kung kini adunay higayon alang kanato. Sa mapainubsanon kita nagapangabudlay ngadto sa ubang balay. Ug unya magamit kita sa pagwali sa pagsultis man balita ngadto sa publiko. God's amazing grace. Mo ni ang buhaton nato. Samtang wala pa ta sa langit. Dunay bulaton nga pabuhat sa Dios kanato. Nagpareha si Ellen White. Ang Dios nasayod sa atong mga panginahanglan. Ug iya kining ihatag kanato. Kay ang Ginoo puno sa mga bahandi. Ug iya kitang isupply ang iya mga kadakan. Ug unya hatagan kita niya bisag sa unsang mga sirkumstansya. Ug unya magasalig kita ngadto kaniya. Dili lamang nga magtanaw kita sa atong kagalingon. Kay kung ang atong kagalingon mo lamang atong tanawon puno kini sa pagka daghang kulang. Ug makita nato nga wala gyud tay kusog nga magamit alang sa pagbuntog ni ining mga problema nga atong gitubang. Mura tag sumada mga kaigsoon. Ibutang nato sa hunang-huna matag Kristiyano. Ang atong citizenship dili nininyo ta. Langit nun ang atong citizenship. Atong pagka lumurupyo mga kaigsunan. Dito kita sa ganahan sa mga langit. Busa, dili ta magsalig. Ninidagan sa panggobyerno sa kalibutan. Dili na makatagbaw sa atong mga paginahanglan. Besa pag-unsa kamayong panggobyerno. Dili na makahatag sa taranatong gikinahanglan. Kung moabot ang mga kalisdanan nga atong maeksperiensyahan, bangkaruta, kapakyasan sa mga plano, di nato i-focus kining tanan. Kay kining tanan hitabo kanato ninyo ta, pulos kini lumalabay. O gibutang nato sa atong nauna, kalimtan nato kining mga butang mga kasakit uban pa, kay kita muadtuay na sa ginarian sa mga langit. Apan samtang niya pakita ninyo ta, kinahanglan mahimo kitang maayo nga modelo ngadto sa uban. Og sa kauban nato mga Kristiyano, og kita magkinabuhi nining langit nun nga kinayag batasan. Ang atong kinabuhi tinuod, walay pagtakuban, walay mang alias-alias. Unya dungganon atong kinabuhi. Atong kinabuhi pulos na sa tama o gusto. Ang atong kinabuhi pure mga kaigsunan. Hiligugmaon ganan ng mga tao. Admirable mga kaigsunan. Mauni ang kinabuhi nato. Masamtang wala pa kita sa langit, ato ning kinabuhian dinhi sa yuta. Dili na ito i-focus ang atong kinabuhi sa mga bahandi ninyo ta. Kay wala man kita gidala sa pagkatao ninyo ta. Maingon man nga wala tayo dadong usab, padulong sa lubnganan sa yuta. So, lumalabay ang tanan mga kaigsunan. Iangkla na ito ang paglaom diya sa pagbalik ni Kristo kay kining lawas nga badunuton. Pag-ailisan sa dili ang madunuton, ang lawas nga himalatyon, pag-ailisan na sa dili himalatyon. Diya ang atong paglaom. More tas practical application. Daga mga tao igsoon nga biktima sa gubat o tingali mo silang oposisyon sa gobyerno. Nakatilaw sila mga pagdaog-daog. Ilang kinabuhi na sa kakuyaw. Milayas nga ito sa laing nasod. Sama sa Amerika pananglit. O kunya may apply sila sa kitawag asylum. Kanang diha na lami. Kaya kumuli mi sa amo delikado mong kinabuhi. Dahil evaluate ka na sa Amerika, o kunya kung isakto ang inyong mga application sa asylum, i-grant sa Amerika nga kamo citizen na sa nasod.
Apan samtang kamo moadto sa ubang nasod, nangitag asylum mga kaigsunan. Nag-apply mo nga dito na mo magpuyo. Kaya delikado ang inyong kinabuhi. Niyanang panahon nga wa pa ma-approve ang inyong citizenship, ang status ng tawhanang gitawag stateless citizens. Mga tao nga walay nasod. Nihawa siya siyang nasod, so dili na siya taga dito. Meron siya sa Amerika, for example, di po siya Amerikano, kaya wa pa siya ma-approve ang citizenship. Stateless citizen. Mga kaigsunan, taas-taas ang proseso nga mahimong citizen ang nagsik og asylum. Panigson, karong adlaw, grabe ang Amerika. Gipapauli ang mga illegal nga nagpuyo dito. Mga kriminal, gipapauli silang nasod. Dili kini masayon kung mahitabo sa kinabuhi sa mga katawan. Kining tanan nga atong nagyan sa kalisdanan, mga kamalasan sa kinabuhi. Gipapahawa kita sa atong Ginoo. Aron moadto na ta sa dapit nga diin kita mga citizens dito sa langit. Kining tanang mga kalisdanan nga atong kita ug atong natilawan, nagpakita lamang nga kini mga stranger kita, mga langyaw kita, mga kaigsunan. Di nato malimtan, mga citizen kita sa ginharian sa mga langit. Di kita makaigkas na yung kalibutan na, nagkakalisod, nagkakamaot ng kalibutan, kaya kini ginaghatod na, nga nagkakaudol na usab ang pagbalik ni Ginoos. Unta si Ginoos, moabot na sa atong kapanahunan, sa atong kinabuhi. Ikson, sa pagtapos, aniya. Sa nagkasala siya daw nagsiba, nadaot ang atong lawas. Masakiton. Minmubo ang atong kinabuhi. Daot na ang atong lawas, mamatay na. O gawas nga ang lawas nato na daot, kining daot nato nga lawas, ilisan kini sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Ikaduhangan na daot, mga atong batasan. Nadaot ang atong batasan tungod sa sala. Ug ang pag-ilis ni ining daotan nga batasan dili sa pagbalik ni Kristo. Ang pag-ilis ning maut nato nga batasan karon. Karon mga kaigsunan. Ang lawas lang na masakiton himalatyon, ilisan kini sa dili na mamatay, ilisan kini sa dili na magsakit, karon sa pagbalik ni Kristo. Apag kining atong dautan nga batasan, ayaw mong kalimot, ako na-emphasize. Ang atong dautan nga batasan, di ni ilisan sa pagbalik sa atong Ginoo. Karon, mo'y panahon sa tingilis sa dautan natong batasan. Buhata ka na igsoon karon. Ato kining buhaton. Hatagang kita gahom sa Ginoo sa pag-usab sa mga maot nato nga batasan. Magampo kita lang sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos. Salamat nga taliwala ning kalisdanan gatubang namo sa kalibutan. Kanunay namong mahinumduman nga kami lumalabay lamang nining kalibutana. Dili namo isandig ang pagsalig nining kalibutana. Apadangamo lamang o Diyos ang pagsalig diha sa pagbalik ni Ginoos. Aron madala na kami ngadto sa dapit nga diin kami mga citizen sa ginharian sa mga langit. O Diyos, salamat sa imong saad nga ang dautana mong lawas sa kamatayon ug balatian imong pagilisan sa pag-ani nimo. Apan salamat nga imo kaming gipanumduman nga ang among dautan nga batasan di kini pag-ilisan sa imong pagbalik. Apan karon amo ilisan. Pinagi sa gahom sa grasya ng Ginoos, mabat na mo ang batasan
nga bag-o, batasan nga harianon, batasan nga dalaygon, batasan nga maayo, ug among mabata ng kinabuhi nga kami panig-ingnan sa among isig katao. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.